സുഖാണോ? We hope everyone is doing good. சவுதியில நியூ ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபார் மெடிசின்ஸ். அதாவது நீங்க இந்தியால இருந்து மெடிசின்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு சில நியூ ரூல்ஸ் வந்திருக்கு. அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ മെഡിസിൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണോ? ഇപ്പൊ ബിപിയോ ഷുഗറോ തൈറോയിഡ് ആയിരിക്കട്ടെ ഏത് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് സൗദിക്ക് വരുമ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം. മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് പ്ലസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ടാവണം. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ സൈക്കാട്രിക് ഡ്രഗ് എല്ലാം ബാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൈക്കാട്രിക് ഡ്രഗ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നാർക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്തായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ அது கொண்டுவராൻ பட்டதில்ல. அதான் பாத்தீங்கன்னா நீங்க மெடிசின்ஸை கொண்டுட்டு வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஆன்லைன் பெர்மிட் வாங்கணும். அது யாருக்கிட்ட அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சவுதி ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அத்தாரிட்டி கிட்ட நீங்க ஆன்லைன் பெர்மிட் வாங்கணும். அது எப்படின்றத நீங்க கூகுள்ல வந்து சவுதி ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அத்தாரிட்டின்னு போட்டீங்கன்னா அதுலயே உங்களுக்கு வரும். ஓகேங்களா? சோ அதுல போயிட்டு நீங்க டிராவல் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பெர்மிட் வாங்கிடணும். வித் பிரிஸ்கிரிப்ஷனோட டாக்டர் ஸ்டாம்ப் மஸ்ட் இருக்கணும். ஓகேங்களா? தென் ஒன் மோர் திங் பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களோட பர்சனல் யூஸுக்கு எடுத்துக்கிற மெடிசின்ஸ் ஒன்லி ஃபார் 1 month மட்டும் தான் நீங்க கேரி பண்ண முடியும். நாட் மோர் தென் 1 month. ஓகேங்களா? இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. 1 monthന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊറിയർ അയക്കുമെങ്കിലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടാബ്ലറ്റ് തീർന്നു പോയി ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊറിയർ അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവോയ്സ് നിങ്ങൾ അവിടെ മെഡിസിൻ മേടിച്ച ഇൻവോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ലാണ്. മേടിച്ച ബില്ലു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടും ഇത് മൂന്നും ആ കൊറിയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് സൗദിന്റെ ഉള്ളിൽ വരാനായിട്ട് കൊറിയർ ആയാലോ അലോ ആക്കൂ. സോ ബി കെയർഫുൾ. ഇനി മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവരുന്നവര് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മസ്റ്റ് ഫോളോ ആക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആരെങ്കിലും സൗദിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോ ഇല്ല അമ്മയോ ഇല്ല സിസ്റ്ററോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് ഷെയർ ആക്കി കൊടുക്കുക. അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവൂ. ബിക്കോസ് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നവര് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ ഞങ്ങളെ എടുത്താലും ഞാനിപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തൈറോയിഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സോ ഞാനിപ്പോ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും എനിക്കും അതേ റൂൾസ് ആണ്. சோ தைராய்டு இல்லாம நீங்க இப்ப காஸ்ட்லி மெடிசன்ஸ் ஏதாவது எடுத்துட்டு வரீங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாம நீங்க ஏர்போர்ட் வரைக்கும் உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா அந்த மெடிசனை அவங்க டேக் ஓவர் பண்ணிப்பாங்க. சோ வந்து உங்களுக்கு தான் லாஸ். சோ மஸ்ட் இந்த நியூஸை நீங்க வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஆன்லைன் பெர்மிட் எடுத்துட்டு ப்ராப்பர் பிரிஸ்கிரிப்ஷனோட டாக்டர் ஸ்டாம்போட மெடிக்கல் அட்வைஸோட நீங்க மெடிசன் எடுத்துட்டு வாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். மறக்காம எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதனாலே இங்கத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிட்டும். மறக்காம இதை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பை.